एठी स्वामी थई स्त्रीर पड़िला हाथ गंठी भिन्न एक चौठी राति अन्य एक हाथ गंठी जेते गोरी सेते स्टोरी मायाबिनी मायाजाल रे छटपट हेउछि स्वामी मन बुझु नाई गुटे स्वामी रे स्वामी पर एठी प्रेमिक निजर देह सुख पाई स्त्री छाड़िला स्वामीर हाथ बिना डिवोर्स रे पड़िला हाथ गंठी बेदी रे प्रेमिक पदारे स्वामी हो आज्ञा आम कथाटी हुए तो कौन एक नाटकर संलाप परि लगुथिबो नाई आज्ञा कथाटी एकदम सत आउ कान को बधिरा करदेला भली घटना सूचनायोग्य भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक गुआगड़िया ग्राम पंचायत चिरोल गाँ जैनक युवती मधुस्मिता मात्र 18 वर्ष बयस विवाह करथिले चिरोल ग्रामर जैनक युवक बापूजी को विवाहर 14 वर्ष भितर तांकर संतक रूपे दुईटी संतान खूब खुशी रे थिले उभय बापूजी और मधुस्मिता किंतु जैनक युवतींकर दुईटी पिला सत्वे तांकर परपुरुषंक सहित राति बितेई निजर कामुक प्रकृति को चरितार्थ करिबा पाई निज स्वामी को छाड़ी अन्यत्र विवाह करने घटना जहाँकि वासुदेवपुर अंचल रे आलोचनार विषय पलटि किंतु दर्शक बंधु आपण माने भावुथिबे घटनार अंत हो गला बोली मात्र एठी किंतु कहानी अंत घटी नथिला एठू आरंभ होइथिला नुआ एक कहानी कारण से जो युवक जन को नहीं एक मंदिर रे वैदिक रीति विवाह करथिले से एक संतान जनक तेणु मधुस्मिता को निज घर को न नहीं भड़ा घरे रखी आरंभ करते रासलीला जो रासलीलार भिडियो वर्तमान आपण आगे एने आगु वासुदेवपुर थाना अभियोग हेबा परे जगतसिंहपुर युवती जन को उद्धार करा जाई वासुदेवपुर कोर्ट रे हाजर करा जाई स्वामी और स्त्री भितर सुसंपर्क फेराई आनिबा पाई वासुदेव पुलिस करिथिला उद्यम मात्र जैनक युवती जनक निजर प्रथम स्वामी और पिलामान को छाड़ी जड़े विवाहित युवक हाथ धरी विवाह करी दुईटी परिवार को उजाड़ी देछि केउ परिस्थिति रे विवाहित महिला जनक स्वामी और संतान को छाड़ी फेरार होई गले सेटा वर्तमान चिंतार कारण पलटिछि अपर पक्षे मधुस्मिता प्रथम स्वामी बापूजी कौन कहते आसतु शुणी नेबा यही घटना बाबद वासुदेवपुर विभूति मिश्र रिपोर्ट ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस मो ना सरोज कुमार नायक घर चिरोल वासुदेवपुर थाना भद्रक जिला कौन कहे स्त्री को नहीं एक्चुअली एप्रिल मास 10 तारीख दिन मो स्त्री को अपहरण करा से बाबद थाना गोटे केस दि जाता अपहरण केस वासुदेवपुर पुलिस जाकि मो स्त्री को जगतसिंहपुर धनीपुर से उद्धार करते एवं ताको आनिकी कोर्ट रे हाजिर करते वासुदेवपुर कोर्ट रे हाजिर करते थाना हाजिर करते 161 प्लस 164 रेकर्ड दर्ज करा थाना रे एवं तापर यार भितर आम जानवा पाइलु जे से एठू तो गले 30 तारीख दिन से माने मंदिर बाहर होइचे एप्रिल मास 30 तारीख दिन तन्मय पंडा बोली गोटे पिला जहाँ घर गोपाल सागर बापा ना निरंजन पंडा सहित सी विवाह एवं मत आश्चर्य लगुच केमी विवाह है कारण मुझे डिवोर्स देना एवं जहाँ सी बाहला तन्मय पंडा सी गोटे सांसारिक पिला तार मध्य स्त्री अच्छी छुआ पिला अच्छा से जाणिकी किमिति बाहा सेटा गोटे प्रश्न कथा एवं मो स्त्री जाने से बहुत पिला धोखा देचे एवं मिछर कही मो अविवाहित कहीकि पिला फसे टोका मान फसैक भाया धंदा करे सी जदिव से कथा कि तुम तो जानी ना जानी शुणी किमिति को बाहर यहाँ हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ आम जब समाज रही आम एभली कर संसार चलो किमिति आ गोटे कानून को धोखा देकी एत बड़ साहस करमिति क्या साहस करा सी गोटे साधारण पिला नुहे जे तन्मय पंडा जी गोटे साधारण पिला नुहे सी गोटे रिपोर्टर
ଯେଉଁଟା PPL ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହସ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ କରିକି ଏଭଳି ଧନ୍ଦା ଏମିତି ଅସାମାଜିକ କାମ କେମିତି ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ସେ ନେଇକି ରଖିଛି ସେ ଘର ମାଲିକ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଭାଇ ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ତ ଏଭଳିଆ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଅଛି ୟାଙ୍କ ନାଁ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କାନୁନ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି ଆଗକୁ ବି କାମ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର କାନୁନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତାର ଯେଉଁଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାକୁ ଆଉ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କାରଣ ସେ ବାହା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଯଦି ବାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଭାବି ଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ କିପରି ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିତେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବିରଡ଼ି ଥାନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିରଡ଼ି ଥାନା ପଡ଼େ ବିରଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ପାର୍ବତପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ପାର୍ବତପୁରରେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ସେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି କେନାଲ ପାଖରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ବାହା ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ପୂଜାରୀମାନେ ପଚାରିନଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ବାହା ହେଉଛ ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ତ ବିବାହିତ ଏବଂ ଇଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଏତେ ବୟସ୍କ ବିବାହିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ବାହା ହେଉଛ ସେ ପଚାରିଲା। ଖବର ଅଛି କି ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ? ନା ମନ୍ଦିରଟା ରେଜିଷ୍ଟର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ପୁରା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାହା ହେଲେ କେମିତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ।